नमस्कार। तर्के बहुदूर कार्यक्रम गोटे नुआ अध्याय मु स्वागत करुच्ची आपण मानकर से भल पाइबा जो भल पाइबा नहीं बलिष्ठ होईची आमर कार्यक्रम तर्के बहुदूर। खांटी सुनारे गहना तैयारी ही पारे ना। 100 रु 100 भाग सत कहूथुबा मनीषटा ता कर्म क्षेत्र रे ता परिवार रे आउ समाज रे तिष्ठी भी पारे ना। एमती गोटे विचारधारा आम भितर प्रचलित अच्छी। तेणु आम टिके टिके खाद मिसई दे काम चलई दौचे। बेले बेले टिके टिकेटा सीमा अतिक्रम कर जाउची। आउ कुहा जाउची से लोकटी बड़ चतुर लोक जी भलरे मिछ कही पार हे गला। किंतु एई प्रसंग रे आज आसंतु गोटे प्रश्न तैयारी करिबा। सत्यवादी मनुष्यटी समाज रे बंचीची। सत्यवादी मनुष्य सत्य कहूची किंतु से सुखरे अच्छी ना दुखरे अच्छी। तेणु प्रश्न हेउची सत्यवादी मनुष्य सुख पाए ना दुख। ए संपर्क में आलोचना करने आसंतु स्वागत करवा युव डाक्तर अंशुमान कर। जय जगन्नाथ। नमस्कार। अच्छंती वाग्मी पंडित विचित्रानंद पंडा महोदय। सार नमस्कार। जय जगन्नाथ। नमस्ते। डाक्तर अंशुमान कौन भावुचंदी आपण जे सत्यवादी मनुष्य सुख पाए ना दुख? 10 रु 20 सेकेंड खाली मत तापर आलोचना। सत्यवादी मनुष्य आजिका परिस्थिति रे जदि देखिवा निश्चित भाव में दुख पाउची। बहुत प्रकार से दुख कष्ट सब प्रकार जिनस भोगुची। तेणु निश्चित भाव में कहबी आजिका तिथि रे सत्यवादी लोक दुख पाउची। आपण कौन कहबे? आज दुनिया जड़े मनीषंकर कथा कहबी जे होचंती भक्त कवि मधुसूदन राव। से लिखिचंती हे प्रभु सत्य पथे धर्म पथे घेनी जाओ मोते भसाओ पराण मोर तब प्रेम स्रोते प्रभु परम शरण ए जीवन श्री चरणे कली समर्पण। आज दुनियार मनीष मध्य सत्य को ग्रहण करिचंती। 25-50 वर्ष तले बोधे कथा थिला मनीष गोटे न्याय आउ सत्य उपरे गुरुत्व देकी बंचिवा पई जीवन चेष्टा करूथला। एबेका समाज रे किए केते भल मिछ कहि पारुची सेही होउची सत्यवादी बोली मु भाबुची। आपण कौन विचार करिवे? पिला दिनु कथा हमें शुणुथुलु सत कहवा को क्या डरबी मले पछे मरीबी। किंतु जेतेबेले धीरे धीरे बड़ हेलु व्यवसायिक वृत्ति कलु आउ समाज को देखिलु जेतेबेले बापा मांकर रक्षण रे थिलु तो ठीक अछि। निजे निज रक्षण निजे करिया को लागिलु। सेतेबेले जानलु कि भाई ए संसार रे सतटा कहिकी मु जदि गोटे रोगी को कहबी कि अरे माँ तते किसी चिकित्सा दरकार नहीं औषध दरकार नहीं तू खाली प्राणायाम टिके कर। हे हे एलोपैथी डाक्तरटा है कहूँ प्राणायाम कर। हे डाक्तर किसी जाननी चल मोर बेपार ठप मु भल एडवाइस दे थाई पारे किंतु मते कहीं शुणिलेनी। घर को नहीं गला बेल को कौन नेबी बाक्सरे 10 टଙ୍କା पड़ो 20 टଙ୍କା पड़ो। घर को गले घर वाला कहे तू कि डाक्तर हेचु एते पैसा खर्च करके आम ते डाक्तर करेलु कि डाक्तर हेचु। तेणु दी आड़ू कष्ट। रोगी को भल कहया को जाइकी सत कहली कष्ट। घर को आसी कहली मु एई पथरे काम करदिली घर वाला कहले तू काहे करतलु। ठीक अछि। मु आ गोटे कथा आपन को पचारिबी। मो घर रो कथा धरि निया जाऊ। छोट छोट दीटा पिला से कौन भाबी सत्य पथरु ओहरी जाउचंती। जथा आपन कहबे उदाहरण गोटे कंढेई तांको मु किनि देइथिली। कंढेईटा थाकुरु पड़ी भांगी गला। बापा काले गाली करिवे कंढेईटा जेतेबेले मो आखिरे पडुची सी छोट पिला जार बयस 5 वर्ष 6 वर्ष सी कहूची बापा मु भांगिनी। ई जो मिछ कहिवार मानसिकता आपे आपे पसी जाउची कोन एई मनीष सुख पाइया पई। मु गोटे कथा कहबी ए कार्यक्रम को ओडिशार बहु ज्ञानी गुणी व्यक्तित्व दर्शन करूचंती। हमर कर बाबू पिला लोक जो कथा कहले आमे कौन जादू विद्या देखिबा कि मिथ्या द्वारा आमे समाज रे प्रतिष्ठित हेई पारे सत्य द्वारा आमे दुख पाए। किंतु विष्णु शर्मांकर पंचतंत्र लेखा आइछि सत्य कहिबा कष्ट सत्य सहिबा कष्ट। किंतु आमे जेते चेष्टा कले मध्य अग्निकणा क्षुद्र अग्निकणा टिके निया जलुचे आपण 20टा कमल ता धरे घोड़ी दियंतु ताहा दिने आत्म प्रकाश करिवो
ମଣିଷ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ତାର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବ। ଆଉ ଆମ ପିଲା ଯଦି ମିଛୁଆ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଶିଖେଇଛେ। ଭାଗବତକାର କହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ମିଥ୍ୟାକୁ ପାପ ବୋଲି ଜାଣି କହିବ ସଦା ସତ୍ୟବାଣୀ। ମନୁ କହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟମ୍ ବ୍ରିୟାତ୍ ପ୍ରିୟମ୍ ବ୍ରିୟାତ୍, ତେଣୁ ସତ୍ୟେନ ଧାର୍ଯ୍ୟତେ ପୃଥି। ସତ୍ୟ ରହିଛି, ସତ୍ୟ ରହିବ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟବାଦୀ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ମାନସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯିଏ କହିବ, ସତ୍ୟ ଯିଏ ପାଳନ କରିବ, ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ହୁଏତ ପୀଡ଼ା ଦେଇ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟରୁ ଆମେ ଓହରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବା ଉଚିତ, ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ପରମାନନ୍ଦ ହରି, ସତ୍ୟ ହିଁ ପରମ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଦୁଃଖକୁ ହରଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଓଲଟା ଏବେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସତ୍ୟ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଇଛି କେମିତି? ଆମର ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ହେଲା ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଃଖ ପାଉଛି କି ସୁଖ ପାଉଛି। ସତ୍ୟ ପଥରେ ଯିବ ତାର କଣ ଫଳ ହବ ସେଟା ଅଲଗା। ଆମର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଚାଲିଛି, ଡାକ୍ତରଟେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଛି, ପୋଲିସଟେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପୋଲିସ ତାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରୁଛି, ଶିକ୍ଷକଟେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷକକୁ ମାନେ ପଢ଼ଉଛି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଛି, ସେ ମିଛ କଥା ତାଙ୍କୁ କହୁନାହିଁ। ମିଛ କଥା ମାନେ କ'ଣ? ସେ ତାଙ୍କୁ କହୁନି କି ଏଇ କଥାଟି ତମେ ଆସିକି ମୋର ଟ୍ୟୁସନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼, ସେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ କଥାଟି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ଉଛି। ପିଲାଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବାକୁ ମନ ନାହିଁ, ଟ୍ୟୁସନ୍ କ୍ଲାସ୍ ସେ କରି ଜାଣିନି, ଦରମା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ବହୁତ ଶିକ୍ଷକ ବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ବିଶିଷ୍ଟ ବିଷୟମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବି କମ୍, ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଦରମା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ କମ୍। ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବୃତ୍ତି ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଚଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ବୃତ୍ତିକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ କହିବେ କ'ଣ ନା ଇଏ ଅସତ ପାଠରେ ଯାଉଛି, କାରଣ ତାର ସତ୍ୟ ପାଠ ହେଲା ସେ ଏଇ ବିଷୟଟିକୁ ହିଁ ପଢ଼ଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ମିଛ କହୁ ସତ କହୁ ଅଲଗା ବାଟକୁ ଯାଉଛି, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମିଛ। ନିଜ ପଥରୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେବା ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମିଛ। ଆମର କଥା କେ କହନ୍ତି ଆଉ ବ୍ୟବସାୟରେ ମିଛ ନ କହିଲେ ଚଳିବ। ଆପଣ ପଚାରିବେ ଗୋଟେ ଖାଣ୍ଟି ଘିଅ ଦିଅ ତ, ସେ ଗୋଟିଏ ଖାଣ୍ଟି ଘିଅ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ସେଥିରେ କିଛି ପଇସା ନେବ, ତାପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟାରେ କିଛିଟା କୃତ୍ରିମତା ପାଇବେ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ମନ ଉପଯୋଗୀ ହେଲାନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟବସାୟୀ ହସି ହସି ଉତ୍ତର ଦେଉଛି ଆଉ ବ୍ୟବସାୟରେ ମିଛ ନ କହିଲେ କ'ଣ ଚଳିବ? ତା ମାନେ କ'ଣ? ମୁଁ ଯୋଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଭାଗବତକାର ବ୍ୟାସ ଭାଗବତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମଣିଷକୁ ପ୍ରବୋଧନ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏ କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣ କରୁନି, ଏହାକୁ ମାତ୍ର ମୁଁ 20 ଭାଗ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଗବାର୍ଥେ ବ୍ରାହ୍ମଣାର୍ଥେ ବା ବୃତ୍ତ୍ୟାର୍ଥେ ପ୍ରାଣ ସଙ୍କଟେ ବିବାହେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟେ ଚ ଷଡ଼ଭି ମିଥ୍ୟା ନ ବିଦ୍ୟତେ। ଏ 6ଟା ଜାଗାରେ ମିଛ କହିଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଥା ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ କହିଲେ, ଯେଉଁଥିରୁ ଖାଲି ମନ ଭିତରକୁ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି ଯେ କେତେ କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହେଲେ ଚଳିଯିବ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ମିଛ ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରେ ନା, ସାଲିସ କରେ ନା, ସିଏ ସୁଖ ପାଏ ନା ଦୁଃଖ ପାଏ। ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଆମକୁ ସଂସାରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା। ଜଣେ ଲୋକ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ବସିବ, ସିଏ ଝରକାକୁ ଚାହିଁବ, ତାକୁ ରେଳଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବନି, ତାକୁ ଦେଖାଯିବ ଗଛପତ୍ର ଦୌଡ଼ିଛି। ଜଣେ ନିର୍ମଳ ଭାବରେ ଶୟନ କରୁ, ସିଏ ଦେଖିବ ଆକାଶରେ ବାଦଲ ସ୍ଥିର ଅଛି, ବାଦଲ ଚାଲୁଥାଏ, ତାକୁ ଦେଖାହବ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ଚାଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାଲୁଥାଏ ବାଦଲ, ସ୍ଥିର ଥାନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ତାରକା, ଚାଲୁଥାଏ ଆମେ ବସିଥିବା ଯାନ, ଆଉ ସ୍ଥିର ଥାନ୍ତି ବୃକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟୟମାନ ହୁଏ ଇଏ ସଂସାରରେ ମିଥ୍ୟା ମାର୍ଗରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଡ଼ମ୍ବର, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସୁଖ ପରି ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସୁଖ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭୋଗ କରୁଥିବେ, ଯାହା ଆମକୁ ସୁଖ ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟୟମାନ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ସମାଜରେ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଅବକ୍ଷ ହେଇଛି କି ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକ ମିଥ୍ୟାଚାରକୁ ସୁଖ ବୋଲି ଭାବିକିରି ଆଦରି ନେଉଛନ୍ତି ସହଜରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ଅଛି ଯୋ ଦିଖତା ହେ वही बिकता है। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୋଉଟା ସାର୍ କହୁଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ମିଥ୍ୟା ଭାବରେ ହେଉ କି ସତ୍ୟବାଦୀ ଭାବରେ ହେଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଛି, ଆଡ଼ମ୍ବର କରିଛି, ସବୁ କରିଛି, ତା ଭିତରର କଷ୍ଟଟା ସେ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ସେ ମିଛ ହଉ କି ସତ ହଉ ସେ ସୁଖଟାକୁ ତ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଲୋକ ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। 1 2 ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟି ପଚାରିଲେ ସେ କଥାଟିର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବକ୍ଷୟ ହେଇଛି। ଆଜିକାଲିକା ପିଢ଼ିର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ସତ୍ୟବାଦୀ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା କହିବେ, ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ସେ ଲୋକର ଏତେ ଦାନ କରିବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଏ ଋଷିଟା କ'ଣ କରିବ, ପଇସା ନେଇକି ଋଷିଟା କ'ଣ କରିବ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ଆଜିକାର ପିଲା ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ତ ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ପିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ, ତାର ସାଙ୍ଗ ପାରିପାକ୍ଷିକ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଏଇଭଳିଆ କଥା ଦେଖିଲା। ଆମ ପାଖରେ 10 ଟଙ୍କାଟେ ଥିବ, ଗୋଟେ ଭିକାରୀଟେ ମାଗୁଥିବ, ଆମେ ତାକୁ ଦବାନି, ଆମେ କହିବା ଏଇଟା ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିନି କିଛି ଭାଙ୍ଗିନି, ୟାକୁ କାହିଁ ପଇସା ଦେବା, ଇଏ ନିଜେ ସରକାର ଏତେ ଯୋଜନା କରିଛି, ସରକାରଙ୍କଠୁ ପଇସା ପାଇବ, ୟାକୁ କାହିଁ ଆମେ ଭିକ୍ଷା ଦେବା। ଦେଖିଲା ଲୋକ, ପିଲା ମନରେ ସେଇଟା ରହିଲା। ପିଲା ଯେତେବେଳେ ତମେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କଥା କହିବ, ସେ ସେଠୁ କହିବ ବାବାଜୀ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର, ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ରଜା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତା, ତାକୁ ଏତେ ଦାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଧନ ପତ୍ର କାହିଁକି ଦେଉଥିଲେ, କାହିଁକି ଦେଇକି ନିଜେ ଯାଇକି ଶ୍ମଶାନରେ ପଡ଼ିଲେ, ଛୁଆ ମଲା, ଏଇ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବକ୍ଷୟ ଯଦି ନ ହେଇଥିବ, ସତ୍ୟବାଦୀ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସମୟ ଅନୁସାରେ ବିଚାରଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଅବକ୍ଷୟ ହେଇଛି। ଯାହା ବି କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କାହାଣୀ କଥା ସବୁ ପଢ଼ିଲା, ସେ ଦାନବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାହାଣୀ ଆସୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାହାଣୀ ଆସୁ, ତାହେଲେ ସାର୍ କ'ଣ ବିଚାର କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ପଶିଗଲାଣି, ସତ୍ୟବାଦୀ ଲୋକ ଦୁଃଖ ପାଏ, ତେଣୁ ସୁଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାର ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ମିଛ କହିବାକୁ। ମୁଁ ଏ କଥାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବିନି। ମନୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ ଭାରତବର୍ଷରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ଏ ତତ ଦେଶ ପ୍ରସୂତସ୍ୟ ଶୋକାସାଦ ଅଗ୍ରଜନ୍ମନ ସ୍ୱଂ ସ୍ୱଂ ଚରିତ୍ରଂ ଶିକ୍ଷେରନ ପୃଥିବ୍ୟାଂ ସର୍ବମାନବା। ଦିନେ ଏମିତି ସମୟ ଥିଲା ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ ଦେଶର କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଦିଗ୍ଦର୍ଶୀ ମହାମନୀଷୀମାନଙ୍କର ମତକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ମୁଁ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବିନି। ଯିଏ ବେଦୋଦ୍ଧାରକ ମହର୍ଷି ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଦିନେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କଥା କହିବିନି, ସେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶଙ୍କରଙ୍କର ବାଣୀ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କରଙ୍କର, ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ଏ ଜଗତ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଆତ୍ମସଂଯମୀ ମହର୍ଷି ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଯେ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ, ବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି, ଚମକି ପଡ଼ିଲା, କହିଲା ମହର୍ଷି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏକଥା କେବେ ହେଲେ ଆଶା କରୁନଥିଲି। ନା ମାନେ, ନା ମୋତେ ଆପଣ ବିନା କାରଣରେ ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ, ନା ଚାପୁଡ଼ା କେତେବେଳେ ମାରିଲେ, ନା ଆପଣ ମାରିଲେ ଚାପୁଡ଼ା, ମୋ ଗାଲରେ ଚିହ୍ନ ବସିଯାଇଛି, ନା ରେ କ'ଣ, ମୋ ହାତ ମିଛ, ତୋ ଗାଲ ମିଛ, ମୋ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ଉଚ୍ଚ, ଦୁନିଆରେ ସବୁ ହେଉଛି ମିଛ, ଆଉ ତୁ ତ କହୁଛୁ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ଆମେ ଏଇଠି ପ୍ରମାଣ କରିବା, ସେଇଠି କହିଛନ୍ତି ଏକଥା ଉପନିଷଦରେ ଅଛି, ଧ୍ରୁବାଦ୍ୟୌ ଧ୍ରୁବା ପୃଥିବୀ, ପୃଥିବୀ ସତ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ସତ୍ୟ, ଜଳ ସତ୍ୟ, ପବନ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ, ଯିଏ ଭଲ ମାର୍ଗରେ ଯିବ ତା ପାଇଁ କଷ୍ଟ। ରାଧାନାଥ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିପଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଷଟି ପାଷାଣ ପରଖନ୍ତି ତଇଁ ନର ହୃଦ ଟାଣ। ଆଉ ମିଥ୍ୟା ଭାବରେ ଆମେ ଅନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗରେ ଯାଇ ମିଥ୍ୟାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନାନା ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିବ, ମାନେ ସେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ସୁଖରେ ଅଛି ବୋଲି, ସୁଖ ଭଳି ଦେଖାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ବାହାରିଛି ଟ୍ରିକି। ସେମାନେ ବହୁତ କୁଶଳୀ, ସେମାନେ କୁଶଳତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ସେଇ ଟ୍ରିକ୍ ଦ୍ୱାରା ସେ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଭଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟ ଭାଗ ଯାଉଛି। ଯେମିତି ବିଚୁ କହିଲେ, ସେମାନେ ସାମୟିକ ସୁଖ ହୁଏତ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜିକା ସମାଜର ମୋର ଅନ୍ୟମାନେ, ଆପଣ ମୋର, ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ବୟସ୍କ ହଉ କି ଯାହା ବୟସ୍କ ହଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜିକାଲିର ପିଲା ହେଲେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ର ପିଲା। ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ଦରକାର, କଷ୍ଟ କରିବି କୃଷ୍ଣ ପାଇବି, ସେ ଧାରଣାର ପିଲା ଆଜିକାଲି ନାହାନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କୁ ଆଜି ଦରକାର ତକ୍ଷଣାତ୍, ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦରକାର, ମାନେ ମୁଁ ବହି ପଢ଼ିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାହାର କରିବିନି, ସିଧା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉଠେଇବି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବି। ଟିଚର ମାନେ ସିଧା କାହିଁକି ଆମେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ପିଲା ତ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଉଠେଇକି ଦେଇଦେବା, ଆମର ବି କାମ ସରିଲା, ଆମେ ଯାଇକି ସେଇ ବାହାନାରେ ଆଉ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ୍ କରିଦେବା, କ୍ଲାସ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ ଚଳିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସତ୍ୟ ଯାହା ଫଳ ଦେବ ତାକୁ ଭାବିକି
आग जमानारे लोक एटा करुथिले कि मला बेलू मु कष्टरे मरिबी कि सरलतार सहित मरिबी, जदि बहुत मिथ्या कर्म करी ये करी बहुत कष्ट है पोक है मरिबी, से भाया सब कथा अच्छी। आमर चारबाक मुनि बोली भारत वर्ष जड़े महर्षि अच्छा, से बहुत कथा कहते विभिन्न धर्मी कथा सबू। तांकर गोटे कथा अच्छी, जाबंग जीवेत सुकेंग जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत भस्मी भूतस्य देहस्य पुनराजमन कुत कुत। चारबाक मुनि कहते जेपर्यंत बंचिवा सुखरे बंचिवा, ऋण करिकी घी पियाको हेले पछे पियो, ए विचारधारा पियो पिंद लगा बास। मस्त ए विचारधारा मानिवा लोक अछंती। ठीक अच्छी। आमे जेते पुराण पढ़ुचे शास्त्र जहाँ हमको शिक्षा दौची बिची बाबू जे कौनसी परिस्थिति रे मध्य जे सत्य को छाड़ी नाहंती से निश्चित सुखी होइचंती, तांकु श्रेय भाग मिलिची, तांकु अनेक सम्मान मिलिची, तांकु जगत रे जस मिलिची। तेणु ये गोटे प्रेरणा होइची जे तुमे मध्य सत्य पथरे चाल, परिस्थिति कष्टकर आसीबो, विपरीत स्थिति समस्त जीवन में आसीबो, सब बेले उठाणी गड़ाणी निश्चित रहिबो, तुमे मिथ्या पथरे जीवा पई चेष्टा कर नाही। किंतु जेमती डाक्टर जी कहउतले रोगी की प्रकृत रे किछि रोग नाही किंतु आसीची, तेणु ताकू कहि परिबेनी तोर किछि रोग नाही, ताकू कहिबे नाही तोर देह एमती सेमती है, ताकू औषध पत्र भी देबे, ताकू सांत्वना भी देबे, विदा कले से वृत्तिगत भावे खुशी, रोगी रोग को नहीं खुशी। तेणु आपण कौन भावुछ? उदाहरण नवा चाणक्यंकर आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य एतत् पशुभिनराणां धर्मो हि तेषां मधीश कवि तेषां धर्मेण हीन पशु भी समान। गोटे खाइबा पाई गोटे संसार सृष्टि करबा पाई गोटे शांत सुशीतल सजिया पाई मनीष आमे आम चिरंतन सत्य निकटरू दूरे जाई क्षणिक सुख पाई आमे मिथ्या मार्गी हो जावा, आमे एया जगत को शिक्षा देवा। तेणु मिथ्या को निश्चित मिथ्यावादी मनीष जीवन रे केबे सुख पाई परिबो नाही, आउ सत्यवादी मनीष जेते कष्ट आसिले मध्य ताहा निश्चित प्रतिष्ठित हब। सुना को दगदंग दगदंग त्यजते न पुण्य कांचनं कांतवर्णं, सुना को माटी रे पकई दियो, खत गड़िया रे पकई दियो, जोटी पकई दियो, निया रे पकई दियो, ताहा बरंग उज्ज्वलित हब। तेणु सत्यवादी मनीष ताकू जेते कष्ट आसिले मध्य सी सत्य रे प्रतिष्ठित निश्चित हब। भल कथाटे मन को आसला ताने आस आमे सत्य सहित केबे हेले कंप्रोमाइज करिबा नाही। हुए तो परिस्थिति विपरीत रे जाई पारे, सत्यवादी मनीष वर्तमान समय रे पीड़ारे बा दुखरे बा कष्टरे थिला परि लागी पारे, किंतु सत्यवादी मनीष सत्य रहिबा दरकार, सत्य रहिबा दरकार। कोन भावचंती? महाभारत रे दानवीर कर्ण, कर्ण को आमे बहु प्रकार भाव में चरित्र चित्रण तांकर करिचे, किंतु गोटे कथा जोटा से जेतेबेले जानिले कि से होचंती कोंतेय, कृष्ण तांकू कहले से होचंती कोंतेय, तुमे तेणु पांडवों पक्षरे आसिक युद्ध कर। से सेतेबेले कहले कि जीवन सारा मु सुतपुत्र भाव में उपेक्षित होइची, जीवन सारा मते कुंती केबे पुओ भाव में स्वीकार करनांती, आज हठात जेतेबेले देखुचंती पुत्र मानकर क्षय हब सेतेबेले मते एई सत्यटी कहउचंती। तेबे मु जीवन सारा जो सत्य को पालन करिछि मरिवा पर्यंत मु सेई सत्य रे रहिबी, दुर्योधनर पक्ष से छाड़िले नाही। जीवन सारा कर्ण बहुत उपेक्षित होइचंती, से तांको सत्य पथरे रहिचंती। शेषरे कौन है कर्ण मरीगला परे समस्ते कहला आहा कर्ण, आहा कि वीर कर्ण, दानवीर कर्ण, तांको पुओ को आनिकी पांडव माने तांको रखिकी तांको आदर सम्मान सबू देले, लाभ कौन है? लोकटा तो जीवन रे बंची थिबा बेले मल्ला पर्यंत यही अफसोस रे रहिला कि तार माँ किए, माँ ताकू त्याग कर देइथिले बिना कारण रे। ये भल जुक्ति जे प्रकृत रे जीवन जो 10-25 वर्ष आमे बंचिबा ता भितर तो आमे खाइबा पिंधिबा लगेबा एइथरे किछि पाइले नहीं, मरीगला परे बा शेष जीवन में कौन हब? देखंतु कर्ण को आमे दुखी मने करुथिले मध्य कर्ण ता जीवन रे ता पाई सुख, कारण कर्ण मध्य सत्यवादी। जो दिन अंगराज बोली दुर्योधन ताको स्वीकार करिछि, सेही दिन कर्ण कहिथिला मो जीवन र शेष रक्त बिंदु नासारे निश्वास थिबा पर्यंत मु तम सपक्ष रे रहिबी। जो दिन माँ कुंती पहुंचीचंती जे कर्ण तू आम पक्ष को फेरिया, मु सत कहूची तू मोर पुओ ना माँ, मु सत्य रे आबद्ध, आउ सत्य रे आबद्ध थाई जो कष्ट भोग करुची ताहा मते मिथ्या सुखटारू सत गुण रे श्रेयस्कर।
दुर्योधनर सेनापति होई तुम कथा रखी पारुनी मा पांडव पक्ष को फेराई नेबाकू बाद दे मते मागी बुझा आमे सिना मने करछे कर्ण दुख भोग करछे आपण कहंतु कन्यार गोटे फल आमे कहूचे गोटे विष फल ता भितर जो कीट अछि ता पाई अमृत समय सरी आसुची आपण मानक ठारू संक्षिप्त मत नबाकू चाहिबी 10 सेकेंड रे कोन कहिबे आजिर विषय वस्तु थिला सत्यवादी पथरे चलुवा व्यक्तिटी सुख पाए कि दुख पाए सांप्रतिक परिस्थिति रे आज जदि यही कथाटी को आम आकलन करवा सत्य पथरे चलुवा व्यक्ति निश्चित भाव में दुख पाए तार सुखटा क्षणस्थायी कि दीर्घस्थायी सेटा एक अलग विषय किंतु बहु भाव में मेजोरिटी रे सत्य पथरे चलुवा व्यक्ति दुख पाउची आउ दुख पाइबा जोगु से मिथ्यावादी हवा आड़ू प्रलोभित होउची जो माने निष्ठावान सत्यवादी से माने रही थाई पारंती किंतु जो माने मझिया मझी अछंती से माने प्रलोभित होई मु छटिया कथा कहबी मु कर बाबूंग ए कथारे एकमत नुहे प्रज्ञा पुराण गोटे क्षुद्र कथा माटी रे मंजीटीए पोटी देले ताहा निम्नगामी होउनी ताहा दिव्य आलोक माटी फुटेई बाहरुची मु सूर्यालोक सत्य को दर्शन करी आमे समाज को यही शिक्षा देवा हे मनीष जीवन रे जेते दुख आसु जेते कष्ट आसु आमे सत्य पथरु दूरे जीवानी सत्यवादी मनीष ता जीवन रे निश्चित सुख पाइबो आउ मिथ्यावादी मनीष सुख बली प्रत्ययमान हेउथिले मध्य ताहा प्रकृत सुख नुहे सत्य ही शांतिदायक तेणु आमे सत्य पथ को निश्चित अवलंबन करिबा ठीक अच्छी बड़ सुंदर आलोचना आपण माने करिथिबारु अनुष्ठान तरफ अनेक अनेक धन्यवाद कृतज्ञता वर्तमान परिशेष रे खाली एतिकी कुहा जाई पारिबो सत्यवादी मनीष दुख पाइला परी देखा जाउथुले मध्य प्रकृत रे आमे सत्य पथरे चलिबा उचित सत्य कहिबा उचित कारण ताहा ही सत्य परिस्थिति वर्तमान समय रे टिके जटिल तेणु आमे माने कुटिल बुद्धि को ग्रहण करिया पई बाध्य होउचे किंतु तार फलाफल आज विषमय होईची प्रत्येक आमे से विष को आदरी नै थिबारु परस्पर परस्पर को दोषारोप करूचे आ बड़पाटी रे कहूचे समाज नष्ट होबा को गलाणी ताले सुधारिबो किए समाज सुधारिबा को हेले आम मानक भितरु आमे जणे जणे निजे बदलिबा दरकार सत्य पथरे चलिबा दरकार जेते कष्ट पड़ू पछे जेते पीड़ा हो पछे शेष रे एमती समय आसीबो जेमिति कि अनेक एबे मिछ पथरे गले सुख मिलुची बोली भाबी मिछ पथरे चलिबा को चेष्टा करूचंती शेष रे एया को बुझिबे नाई नाई सत्य पथरे गले ही सुख मिलिबो तेणु समाजर मंगल हबो आजि पई रहुची भेट हेबी आउ गोटे अध्याय रे नमस्कार जय जगन्नाथ। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।